सुबह बेदार होते ही लोग मसाइल के मुतालिक सोचने लगते हैं। ये मसाइल दिमाग में जन्म लेने वाली यादों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो किसी मखसूस वक्त और जगह से जुड़े और लोगों और अशिया से मशरूत होती हैं। अगर ये मान लिया जाए कि इंसानी दिमाग यादों के रिकॉर्ड या मजमूए का नाम है, तो लोग दिन की शुरुआत में ही माजी की सोचों में गुम हो जाते हैं। इन सोचों के साथ फिर जज्बात वाबस्ता होते हैं। जिस लम्हे वो इन माजी के मसाइल को याद करते हैं, उसी दौरान वो गम और तकलीफ के जज्बात के ज़ेर असर आ जाते हैं। चूँकि इंसान ख्यालात और जज्बात का मजमुआ है, तो उस दिन के आगाज़ पर उसका वजूद माजी तक महदूद होकर रह जाता है। इसका मतलब जो माजी हम जानते हैं वही हमारा प्रिडिक्टेबल फ्यूचर बन जाता है। जब इंसान अपनी सोचों को मुकद्दर मान लेता है और अपने जज्बात से बुलंद होकर सोच ही नहीं पाता, तो फिर वो यकसानियत और माजी के वाक़यात में कैद रहता है। वो अपना वक्त अपने मोबाइल, व्हाट्सएप, ईमेल्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और तस्वीरें पोस्ट करने में गुजारता है और यूं समझता है कि वो अपनी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात से जुड़ा हुआ है। इसी तरह वो रोज़मर्रा की आदत, जैसा कि एक मखसूस वक्त में उठना, नहाना धोना, चाय पीना, तैयार होना, एक ही काम करना, मखसूस लोगों से मिलना और बार बार अपने जज्बात को महसूस करना की तकरार करता रहता है। रोज़मर्रा की आदत में पुख्तगी उसे एक मशीनी प्रोग्राम की मानंद बना देती है। न वो खुद और ना ही कोई बरतर बाला कुव्वत उसे कंट्रोल करती है, बल्कि उसके मामूलात उस पर काबिज हो जाते हैं और ख़ुद को तब्दील करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि 35 साल की उम्र तक हमारे वजूद का 95% हिस्सा उन आदात, अकायद, रवैयों और जज्बात पर मबनी हो चुका होता है। हम एक नादानिस्ता कंप्यूटर प्रोग्राम के इख्तियार में रहते हैं, जबकि बकिया 5% जो खुशी और आज़ादी का मुतलाशी होता है, वो इन पुख्ता की हुई आदात और सोचों के नीचे दब कर रह जाता है। तो फिर तब्दीली कैसे वाक़ई हो? इसके लिए तज्जियाती ज़हन, एनालिटिकल माइंड, जो शऊर और लाशऊर के माबैन फ़र्क करता है, उसके पार जाना पड़ेगा। यहाँ मेडिटेशन का किरदार शुरू होता है, जहाँ लोगों को अमली तौर पर सिखाया जा सकता है कि दिमाग में आने वाले ख्यालात को कैसे कम किया जा सकता है और तब्दीली अमल में आ सकती है। ज़्यादातर लोग तब्दीली वकूफ़ पज़ीर होने के लिए किसी नुकसान, तकलीफ, बीमारी या आजमाइश का इंतज़ार करते हैं, जबकि इंतज़ार की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि तब्दीली गम और तकलीफ के साथ खुशी और खुशहाली में भी आ सकती है। तब्दीली अपने अंदर एक ताकत रखती है, तब्दीली अहमियत रखती है। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी का 70% हिस्सा ज़हनी तनाव में गुजारते हैं और हमेशा बदतरीन सूरत-ए-हाल और खौफ का शिकार बनकर अंदेशों के ज़ेर असर रहते हैं। माजी की सोचों के अंबार लगाकर वो खुद को मुस्तकिल तकलीफ में मुब्तला रखते हैं और अपनी बेचारगी और मजलूमियत का प्रचार भी महज इसलिए करते हैं ताकि वो कुछ न कुछ महसूस कर सकें। और इस सब के दौरान जब उनसे तब्दीली या खुद को तब्दील करने के मुतालिक कहा जाए, तो वो उन्हीं वाक़यात को सोचकर दिमाग और जिस्म को मुसलसल उसी कैफियत में गिरफ्तार रखते हैं, ताकि इनसे जुड़े जज्बात हमेशा जिंदा रहें। इन सब बातों का आपस में ताल्लुक यह है कि इंसान का जिस्म दर हकीकत उसका लाशऊर ही होता है। मिसाल के तौर पर आप अपने जहन में मुस्तकबिल में होने वाले किसी खौफनाक मंजर को तख्लीक करें और उससे जुड़े हुए जज्बात को महसूस करना शुरू करें तसव्वुर में, तो आपका वजूद इस फर्क को महसूस करने से कासिर रहेगा कि यह मंजर महज आपके जहन की तख्लीक है या वाक़तन या असल में या हकीकी दुनिया में देखा जा रहा है। बहुत से लोग महज अपनी ही जज्बाती कैफियत और सोचों की पैरवी और तकलीद में लगे रहते हैं। जब इस सोच या जज्बे को छोड़ने की बात आए, तो वो चाह कर भी उससे छुटकारा नहीं पा सकते। गोया इंसान का जिस्म इन खुद साख्ता सोचों और कैफियत का गुलाम बन जाता है। इसलिए वो जो कुछ जानते हैं उन्हें तकलीफ देता है, लेकिन जो कुछ वो नहीं जानते उससे खौफ महसूस करते हैं। क्योंकि वो जानते नहीं, इसलिए मुस्तकबिल का उन्हें अंदाजा नहीं होता। लेकिन मुस्तकबिल माजी की यादों से नहीं, बल्कि तख्लीक करने का नाम है। सोचें कि हम क्या चाहते हैं और जहन में मुस्तकबिल के अमल का खाका बनाएं, और इसके लिए महफूज तरीन जरिया कुरान हकीम है। चूंकि हमारा वजूद और हमारी सोच एक ही है, तो मुस्तकबिल के ख्यालात हम अपने दिमाग में रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जैसा कि वो हकीकत है। इस तरह दिमाग माजी का रिकॉर्ड नहीं बल्कि मुस्तकबिल का नक्शा बनना शुरू हो जाता है
اور اس عمل کی بار بار دہرائی سے یہ سافٹ ویئر پروگرام جسم پر سبقت لے جاتا ہے اور انسان خوش باش بن جاتا ہے۔ اس میں سب سے مشکل کام ہی مستقبل کے آنے سے پہلے ذہن کو مستقبل سے روشناس کروانا ہے۔ اس کا مطلب آپ انتظار ہی کیوں کریں کہ مستقبل میں آپ کامیاب ہوں گے، طاقتور ہوں گے، دولت مند ہوں گے، محبت پائیں گے۔ اسی لیے ایک مسلمان کا طریقہ حیات آخرت کے یقین کے بغیر نامکمل ہے۔ یہ پرانا طریقہ ہے جو کاز اینڈ ایفیکٹ یا وجہ اور اثر کے قانون پر مبنی تھا کہ ہم باہر سے اثر لے کر اندر تبدیلی کا انتظار کریں، لیکن اس طرح تو ساری زندگی محرکات کا شکار رہیں گے، فلیٹنگ رہیں گے، کسی وجہ کے انتظار میں جو انہیں تبدیل کرے، یعنی ہمیں باہر سے کوئی چیز تبدیل کرے گی تو ہم تبدیل ہوں گے۔ نیوٹن کے قانون کاز اینڈ ایفیکٹ کے برعکس جو حقیقت کا ماڈل ہے وہ کوانٹم ماڈل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اثر خود پیدا کیا جائے۔ جس لمحے آپ یہ محسوس کریں کہ آپ تو دولت مند ہیں اور اہم ہیں، اسی لمحے دولت کی پیداوار شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ خود کو مضبوط تصور کرتے ہیں تو کامیابی آپ کی طرف قدم اٹھا دیتی ہے۔ جب آپ اپنے خالق سے ملنے کی امید رکھتے ہیں، جب آپ خود کو مکمل محسوس کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ زندگی سے محبت کرتے ہیں، پھر آپ دراصل تبدیلی لاتے ہیں اور کسی وجہ پر انحصار کر کے نہیں بلکہ خود اثر پیدا کرتے ہیں۔ یہی فرق ہے ایک شکار بن کر، مظلوم بن کر، دوسروں پر الزام لگا کر، یا خود اپنے اعمال کے ذمہ دار بن کر زندگی گزارنے میں۔ بہت سے لوگ اپنے خیالات اور افکار کے پجاری بن جاتے ہیں، تو گویا خود ساختہ خیالات جو ہیں اور خود ساختہ افکار جو ہیں یہ بھی ان کا الہ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک سوچ آ گئی ہے، اس کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں کہ وہ حقیقت یا سچی ہو۔ یعنی اگر آپ روز 60 سے 70 ہزار سوچیں سوچتے ہیں اور ان میں سے 90% روزانہ یکساں ہوں، تو آپ یہ سوچنے لگیں گے کہ یہ تو آپ کے مقدر کا حصہ ہیں، تو آپ کی زندگی میں تبدیلی واقع ہونا تو پھر ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک سی سوچیں، وہی جذبے، وہی رویے، ان سے پھر عمل بھی وہی پیدا ہوگا۔ تو جب آپ جان لیں گے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں، تو یہ عمل میٹا کوگنیشن کہلاتا ہے۔ اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ جتنا آپ ان لاشعور کی سوچوں پر توجہ دیں گے، اتنا ہی آپ ان کو قابو میں رکھ سکیں گے اور خود کو جانیں گے۔ تو لفظ میڈیٹیشن کا مطلب یہی جاننا ہے۔ چنانچہ جس نے خود کو پہچانا، اس نے اپنے پالنے والے کو پہچانا۔ اس کے ذریعے ماضی کے پختہ خیالات اور منفی جذبوں اور سوچوں سے بچنا ممکن ہے۔ نئے خیالات اور ان سے پیدا ہونے والے جذبات، احساسات پرانے خیالات سے چھٹکارا دلاتے ہیں۔ اگر آپ یہ عمل دہراتے رہیں گے تو آپ خود کو جان لیں گے۔ یہ اتنا اہم ہے، جیسا کہ آپ نے ایک نیا باغ آباد کرنا ہے تو پہلے آپ اس جگہ کو جڑی بوٹیوں، پچھلے سال کے پودوں سے پاک کریں گے۔ اس مٹی کو نرم کرنے کے لیے جو سطح کی سخت مٹی اور پتھر ہیں ان کو ہٹانا پڑے گا تاکہ نئے پودوں کو پروان چڑھایا جا سکے۔ ہم خود کو اور دوسروں کو اضطراب کی کیفیت میں زیادہ بہتر طور پر پہچان لیتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ تو اس کیفیت میں لاشعور سے کوئی نہ کوئی سوچ ایک پروگرام کی طرح ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، کیونکہ انسان خود شعوری طور پر حال کے زمانے میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اگر مستقبل کا کوئی ویژن جیسا کہ آخرت، جنت یا اللہ کی رضوان نہ ہو تو انسان ماضی میں ہی رہتا ہے اور پریڈکٹیبل زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے آپ جب صبح اٹھیں اور کوئی مستقبل کا ویژن ہی نہ ہو، آپ انہی لوگوں سے ملیں، وہی جگہ گھومیں، وہی کام کریں، تو آپ کا وجود آپ کی حقیقت نہیں بنا رہا، بلکہ آپ کا ماحول آپ کو لاشعوری طور پر کنٹرول کر رہا ہے۔ کیونکہ ہر انسان شے، جگہ، تجربہ دماغ میں ایک نیورل نیٹ ورک، اعصابی نیٹ ورک بناتا ہے۔ کسی بھی انسان کے ساتھ ملنے سے ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنے باس سے، دشمن سے، دوست سے مل کر اپنی تنقید، محبت، نفرت، تکلیف کے جذبات کو حقیقی جامہ پہناتا ہے۔ یعنی اسے اپنے احساسات کے لیے بھی باہر کی دنیا کا تابع رہنا پڑتا ہے۔ اسے بدلنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے ماحول سے بلند ہونا پڑے گا، اور ارد گرد کے حالات سے بھی، جبکہ ماحول اور حالات بھی آپ کو بڑا اٹریکٹ کرتے ہوں، اپنی طرف کھینچنے والے ہوں۔ اس لیے میڈیٹیشن یعنی اللہ کی یاد ایک خاص عمل ہے۔ یا نماز میں کھڑے ہوں جیسا کہ آپ، تو اپنے آپ کو ماحول سے خود کو الگ کر لیں۔ جتنا آپ چیزوں کو کم دیکھیں گے دماغ اتنا ہی حرکت میں کم آئے گا، چنانچہ نگاہ مرکوز ہو۔ اگر آپ تلاوت سن رہے ہیں تو کانوں کے ذریعے بھی ماحول سے رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے جسم کو جھکا دیں اور اسی حالت میں رہیں جیسا کہ سجدہ، اسی طرح آپ کھانا پینا، سننا، محسوس کرنا،
ये सब कुछ स्टॉप कर देते हैं, अपने जहन को रोक देते हैं, तो आप ये देखेंगे कि उस लम्हे आप एक नई सोच के हिसार में होंगे, अल्लाह की याद का खूबसूरत हिसार। तो जब आपका जिस्म माजी के एक ख़ास वाक़े या सोच की तरफ मरकूज़ करने लगता है और आप ये जान लेते हैं, उसकी तवज्जो मौजूदा लम्हे की तरफ मरकूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो आप माजी की रूटीन यानी 8 बजे ट्रैफिक में फंस जाने का गुस्सा, 11 बजे ईमेल चेक करके लोगों को जज करते वक्त इन इमोशन से खुद को निकाल लेते हैं। हर लम्हा आप रूटीन को तोड़कर ज़हन और जिस्म को इस बात की तरफ लाते हैं, तो आप दर हकीकत उसको बताते हैं कि वो ताबे नहीं बल्कि आपकी मर्जी बड़ी है, और उससे भी बड़ी, सबसे बड़ी अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी है। बार बार इस अमल को दोहराना किसी घोड़े या कुत्ते को तरबियत देने जैसा है। जब ये होने लगता है तो जिस्म दिमाग से अलग हो जाता है और हार मान लेता है। कुव्वत और तवानाई मादे से आज़ाद होकर इंसान खुद तवानाई बन जाता है, और हम उन एहसासात से आज़ाद हो जाते हैं जो हमें माजी की यादों में कैद रखते हैं। हमने ये हज़ार बार देखा है। इसे दिमाग के स्कैन की मदद से भी देखा जा सकता है, क्योंकि कुछ लोगों ने इस पर साइंसी तहकीक भी की है। तेरे आज़ाद बंदों की है ये दुनिया और वो दुनिया, यहाँ मरने से आज़ादी, वहाँ जीने की आज़ादी।